ହେଇଗଲା କୁଲ୍ଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଆଲମଣ୍ଡର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଉ କେଶୁର ଗୁଣ୍ଡ, କାଜୁ ଆଉ ପିସ୍ତା ବାଦାମର ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତାକୁ ଖାଲି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଘରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଥର କୁଲ୍ଫି ଘରେ ବନେଇବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଟ୍ରାଏ ବି କରିନଥିଲି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥର କଲି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି କପ୍ ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବେ, ଛିଣ୍ଡେଇକି ପୁରା ବାହାର କରିଦେବେ, ତାପରେ ଖାଇବା। ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଗ ଦେଉଛି। এটা হচ্ছে হোমমেড কুলফি। তো গোটে লিটর পুরা ক্ষীরে বাহারে আমি হয়েছিল গোটে লিটর ক্ষীরে কেহি বি কুলফি করিকি দেবেনি। মু গোটে লিটর ক্ষীরে মু করিছি 4টা মাত্র কুলফি হোমমেড পুরা। আপন মানে বি ঘরে তৈরি করন্তু, কেমিতি লাগিলা আপন মানে কমেন্ট দ্বারা। আজ কাହିଁକି ମନ ହେଲା ଘରେ କୁଲ୍ଫି କରିକି ଖାଇବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ କ୍ଷୀର, କାଜୁ, ପିସ୍ତା ସବୁ ନେଇ ଆସିଲି। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मैंने समस्ते खुशी रे थिबे बोली मोर विश्वास आउ आशा। तो चलतु आपण मैंने समस्ते सेमती हसु थांतु, खुशी रे थांतु, मो भिडियोटी को देखु थांतु। चलतु नुआ भिडियोटी मु आपण मानक पई प्रस्तुत करके आनीछि कुल्फी। आपण मैंने केउ माने पसंद करंती घरे घरे कुल्फी आइसक्रीम खाइबा पई कमेंट द्वारा जणेबे। मो भिडियोटी पूरा शेष पर्यंत देखंतु। जो माने नुआ आसीचंती सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नाही, लाइक कमेंट शेयर करदेवे। जदि अति भल लगुच ताहले सब्सक्राइब करि नियंतु, नचेत करंतु नाही। आपण मानक पाई मु कहूची कौन सब्सक्राइब करिवे बोली आपण मानक बाध्य नाही। आपण मानक जदि भल लागिला मो भिडियोटी अति भल लागिला ताले आपण माने सब्सक्राइब करंतु। तो चलंतु आउ कमेंट दियंतु, आपण मानकर कमेंट रो अपेक्षा मु रहिली। तो चलंतु भिडियोटी आरंभ करिबा। काली गला मदर्स डे, तो मदर्स डे रो स्पेशल तो मु किछि करि नथिली, किंतु मो माँ को लगी एठी मिठा जिनिसटी डायबिटीज थाउ मो माँ को, किंतु मोर हाथ तैयारी कुल्फी मु घरे फास्ट टाइम करिछि। तेणु करी मो माँ को डेडिकेट करुछि ए कुल्फी मदर्स डे रे। कारण मदर्स डे रे मु स्पेशल किछि भी पर्सनल भिडियोटी मो माँ को लगी किछि करि पारिलिनी एथरक, काहेकि मो देह तो भल नथिला। मु आपण मानकू काली रिसेंट मु राति रे भिडियो पठा हेछि, अपलोड करि सारिछि। आपण माने जेउ माने देखिथिबे जानिथिबे, आ जो माने न देखिथिबे फटाफट जाके देखंतु मोर कोन हेइथिला। 3 दिन हेलानी मो हाथ पूरा बीती फुली थिला, आउ सिर माने मचकी जाइथिला। 3 दिन हेलानी मते बहुत कष्ट लागुथिला, मन भी भल नथिला, का देह टिके भल नथिला, हाथ गोड़ किछि हेले। तो वीडियो मु करि पारि नथिली, आउ अपलोड भी करि पारिलिनी मदर्स डे रे। किंतु मु भूलिनी, कहीं ना मो माँकर एटा सकाळु सकाळु टिके पठे दूची। काली तो अपलोड मो देहटा कहीं 3 दिन हेलानी वीडियो जाई पारु नथला बोली वीडियोटी पठेइथिली। आ आज मदर्स डे लगी मु टिके लेट रे हो बरंग आपण मानकू सॉरी, से आगुरी कहीदे आ लेट हो बरंग भिडियोटी मु करिकी मो माँ को पठाऊँ। आ माँ को लगी पदे मु कहूची ए भिडियो रे, आपण माने सुनी नियंतु मो माँ को लगी मु कौन भावुची आ कौन कहूची। तो चलतु मो माँ को लगी मदर्स डे लगी मु कहूची, नले मु मदर्स माँ को किसी कही न थांती। मदर्स डे रे मु खाली माँ को बापा को मदर्स डे रे हमर गिफ्ट देदेले, नमस्कार करदेले, पूजा मंदिर गले, सेमिति किछि लाभ नहीं। कारण खाली मदर्स डे रे आपण माने गिफ्ट देबे, अन्य दिन गाली दउथिबे, कहूथिबे, आउ जाइकी केक काटी दउथिबे, मदर्स डे दिन नमस्कार कर दउथिबे। सेमिति किछि दिखावा करबाटा भल नुह। आ जदि माँ बापा को भल पाउछंती ताले सब बेले हृदय रु भल पांतु। सबु छुआ मानक मोर एतिक अनुरोध, जदि मु भिडियो रे मु किछि खराब काहाकू कहूची तो सॉरी, मु आगुरु कही दूची सॉरी। आपण माने कमेंट द्वारा जणेबे मु किछि खराब कहली कि बापा माँ को लगी। तो चलंतु आपण माने जो माने जो छुआ माने भल भाबरे माँ बापा को देखु न थांती, तांकर प्राप्यर फल तार 2 गुणा ठाकुर तांको देबे, आ सबु लोक देखिबे।
ସେଇଟା ତ ବିଧିର ବିଧାନ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି କିଛି କାହାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାର 2 ଗୁଣା ଟ୍ରିପଲ ଗୁଣା ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ କି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ବି ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ଯିଏ କାହା ମନରେ କିଏ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ସେଇ ମା ବାପା ହିଁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବେ ମା ବାପା ସିଏ ବି ଦେଖିବେ କି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରଖିଥିଲା ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ କହୁଛି। ପ୍ରତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ପର୍ସନାଲ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି କି କାହାର ଆମର ସଠିକ୍ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ମୁଁ କହୁନି। ପ୍ରତି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି। ମୋର ବି ଛୁଆ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି। ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇଟା ତ କେତେ କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟବେଳେ ତ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କଲା ଭଳିଆ କଥା ପଦେ ପଦେ କହିଲେ କି କିଛିଟା ବି ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଧନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ସେବା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ସେତିକି ଅନୁରୋଧ କି ମା ବାପାଙ୍କୁ ହସିକି ପଦେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମା ବାପା ଯଦି ମାନେ ଖୁସି ଥିବେ କି ଛୁଆମାନେ ଆମର ମାନେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଛୁଆ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି, ତ ସେ ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖରେ କେବେ ବି ରହିନି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଠାକୁର କିଛି ଅଭାବରେ ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅଭାବ ବୋଲି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାବିନି କି କେବେ ବି ଅଭାବ ବୋଲି ଠାକୁର ମୋତେ କେବେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହା ହେଲା ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି ଆସିକି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭାବ ବୋଲି ଠାକୁର ଜୀବନ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଅଭାବ ଯାହାର ନଥାଏ, ଅଭାବରେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ଯଦି ଅଭାବ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଟିକେ ମିଳୁଥାଉ, ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବେ ବୋଧେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଉଛି, ସପୋଜ ମୁଁ ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବାଟ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ହଁ, ପୁଣି ମୁଁ 2-3ଟା ନୂଆ ନୂଆ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ମୋର ମନ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଲେ ଯାଇକି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନୂଆ ନୂଆ କମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ 2-3ଟା ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଚିନିକି ଟିକେ କ୍ୟାରେମେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ପୋଡ଼ିବେନି। ପୋଡ଼ିଦେଲେ ତ ସରିଗଲା। ଜଗିକିନି କ୍ୟାରେମେଲ୍ କରିବେ, ନଚେତ ଚିନିକି କରନ୍ତୁନି ସେମିତି କ୍ୟାରେମେଲ୍। କାହିଁକିନା ଯଦି କ୍ୟାରେମେଲ୍ କଲାବେଳକୁ ଆମର ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେବାରେ ଯଦି ଟିକେ ପୋଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କୁଲ୍ଫି ପୁରା ପିତା ହେଇଯିବ। ତ ଯିବ ପୁରା ପାଣିରେ ଫୋଟକା ବସିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଯିବ। ଗଲା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି କିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚିନି ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ନଚେତ ଯଦି କ୍ୟାରାମେଲ୍ ଆସୁଛି କ୍ୟାରାମେଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଥାଏ କୁଲ୍ଫିରେ। ତ କୁଲ୍ଫି ପାଇଁ ମୁଁ ଅମୁଲ ଆଉ କାଜୁ, ପିସ୍ତା ବାଦାମ, କ୍ଷୀର, ଚିନି ଏତିକି ମାତ୍ର ଆଉ ଇଲାଇଚି ଗୁଣ୍ଡ ଏତିକିରେ ହିଁ ମୁଁ କରିଛି କୁଲ୍ଫି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୁଲ୍ଫି ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଖାଉଥିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଘରେ ବେଶୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କରେନି, କାରଣ ଏମାନେ ଯଦି ବାହାରୁ କିଣିକି ଖାଇବେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ତା ବାପା ମୁଁ ବି ହେଲେ ବି ଘରେ ଥିଲା ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ଖାଇଲା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିଦିଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ କେବେ କେବେ ଏମିତି କରେ। ଏଇଟା ତ କୁଲ୍ଫିଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପୁରା 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆମର 4ଟା ମାତ୍ର କୁଲ୍ଫି। ଆଉ
500 ml दुईटा मु आनी क्षीर पैकेट तो ताकू मात्र मारी मारिकिनी मु 4टा मात्र कुल्फी करथिली आ बहुत टेस्टी होइथिला। पुणी आउ थरे मो माँ को तो यहाँ भिडियोटी जाऊँगी ना तो माँ देख माँ तू देखू आउ भिडियोटे मत कहबू केमिति कुल्फी लगिला आउ मो माँ पुणी आसिले मु पुणी आउ थरे कुल्फी करके मो माँ को खुएबी। डायबिटीज हो बरंग किंतु टिके टेस्ट तो करेंगे मो हाथ रंदा प्योर होममेड कुल्फी। तो चलतु यहाँ आलमंडर गुंड आउ काजूर गुंड एगुड़ाक सब पकई आउ यहाँ काजूर गुंडटा को ग्राइंडिंग करके पकईकी ताकू मेल्ट करके पूरा काठुआ है पर्यंत ताकू राबिड़ी भलिया पूरा करी तापर यहाँ ठंडा करके जमेबी। तापर लास्ट रे डेकोरेशन करने टिके मु आलमंडर आउ कैशनटर गुंड को मु टिके रखी थी ताकू लास्ट को गार्निशिंग कर देछि आउ जमे देला परे फ्रिज रु गोटे दिन पूरा रखीदेली आउ सकाळे करि नैथिली एटा 9:30 ऊपर हो जाइथिला मु करिली करिकी ताकू जमे देइथिली गोटे दिन पर आमे खाइलु बहुत टेस्ट लागुथला कुल्फी। तो बहुत होममेड प्योर होममेड आ किणिकी खाइबा अपेक्षा निजे घरे तैयारी कले बहुत भल आउ छुआ माने भी खुशी हेले बहुत समस्ते खाइलु आमे मजा कलु आउ एटा को मो माँ को पाई ए भिडियोटी माँ को पाई पठाउची मदर्स डे रे आ मदर्स डे रे टिके तो लेट हे गला किंतु मो माँ को पाई आग वर्ष भिडियोटी भी मु पठेई थिली आपण माने जो मैंने देखी ना से मैंने देखु जाकि मो माँ को चाहिए ये वर्ष भी गीत टिके कि किसी हेले गायकी मु गोटे करी था भल पर्सनाल वीडियो गोटे मदर स्पेशल रे। तो चलतु किसी ना मो माँ को सेमिति जदि भल पाउथिबे ताले माँ को पर्सनाल वीडियो कौन सब बेले जिते बड़े इच्छा हेले भी माँ को लगी मु वीडियो पठे पारि। तो चलतु ये माँ को पदे मु कहीकि वीडियोटी एंड करुँची आ कुल्फी आपण मैंने करंतु एमिति खांतु आउ केमिति लागिला मो कुल्फीर रेसिपी देखिकी आपण मानकु मो कुल्फी प्रस्तुतर प्रणाली केमिति लागिला आपण माने कमेंट द्वारा जणांतु। तो चलतु हाँ तापरे छुआ मानकु मोर एतिक अनुरोध आपण माने जदि छुआ माने जदि बापा माँ को जदि खुशी रे रखुचंती ताहाले ता ठारु आउ मंदिर आमे जो मंदिर जाइकी पूजा करिबा ठाकुर को पूजा करिबा बापा माँ को जदि के दुखरे रखिकी मंदिर जेते जाइकी मुंड पिटिले डाकिले किसी ठाकुर शुणंती आउ बापा माँ तो दुनिया को आनी तांकु जदि तमे जीवन में बंची थाउ थाउ जदि मुठे भात शांति रे न दे पारिल खाइबा को शांति रे न दे पारिल मरिला परे एकादश कर्म आउ आमर भेराइटी आयोजन डेकोरेशन करी आउ लोकन को खुएकी मु एते लोकन को खुईदेली मु एतिकी लोकन को ये करदेली मो बापा माँ को आत्मा शांति मिलिबो। सेमिति रे आत्मा शांति न थाए ओलटा आउरी माँ बापांकर आत्माटा को दुखी कर दियंती कारण जदि बंची थाउ थाउ मुठे खाइबा को शांति रे दउछंती ताले बापा माँ माने खुशी रे रुहंती आउ सी खुशी रे रहले हमको आशीर्वाद मिली थाए। आउ मो कथा मु कोन कहबी मोर तो सासु ससुर नाहांती मु सासु ससुर को देखिनी कौन थिले कौन करी थांती कौन ना थांता आपण मानक पाखक भी वीडियो जाई थांता आ मु देखंतु जेतिकी मु आपण भाबिबे ये बहुत कथा कहूची बहुत बापा माँ को पई कहूची किंतु एमिति भी दुनिया रे पिला माने अछंती एई वीडियो देखिला परे बहुत खुशी हेबे। एमिति भी पिला अछनी जो माने बापा माँ को पसंद करंतेनी जो माने बापा मान को गोईठा माने मारुछंती वृद्धाश्रम रे नेकी छाड़ी देउछंती तो तांको मो वीडियोटी पसंद केबे भी लागिबनी। तो छाड़ंतु आपण माने देखंतु आगो को देखाबा पुणी नेक्स्ट कथाबार्ता होबा।
दर्शक बंधु आपण मानकर बहुमूल्य समय टिके टिके देखिए आपण माने मो भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। खुशी रे रुहंतु, भलरे रुहंतु, आउ सब बेले हसु थांतु। आपण माने मो भिडियो देखु थांतु, सब्सक्राइब करि थांतु, लाइक कर थांतु, कमेंट कर